Majambo y'Imana yatwugururiye amiga, maneno ya Mungu ambayo aliyotufungulia ibada ya leo, yatwigishije ko twakira umugisha w'Imana. Alitufundisha kwamba tunatakiwa kupokea baraka za Mungu. Ijambo ry'Imana ryakurikiye rya Korale Yerusalemu, neno la Mungu ambalo lililofuata kutoka kwa kwaya Jerusalem ryatubwiye ku mugwa mukuru tuzojamwo ari wo Yerusalemu sha. Bilituambia kuhusu mji mkuu huko Jerusalem. Niwo Imana ihayirategura. Huyo mji ndio Mungu anaotayarisha. Uyo mugwa mukuru Yerusalemu, huyo mji mkuu Jerusalem mushashu uzojamwo abizeye abihanye. Mpya utaingia wale ambao wametubu. Abatihanye ntibazoja muri uyo mugwa. Wale ambao hawakutubu hawataingia. Yesu ashimwe cyane shengero ry'Umwami. Yesu ashukuriwe kanisa la Mungu. Nahawe ku ijambo ry'Imana rivuga, nilipewa neno la Mungu kuhusu kubaha Imana. Kutii Mungu. Kubaha Imana ni iby'igikundiro. Kutii Mungu ni vya thamani sana, ni iby'igiciro gihambaye cyane. Ni vya thamani kubwa sana. Ntatebeje bila kukawia, reka dusoma ya majambo y'Imana. Acha tusome maneno ya Mungu. Zaburi, kitabu cha Zaburi 25. Kitabu cha Zaburi sura 25 umurongo wa 14 mstari wa 14 kushitsa kuri 15. Tutafikisha 15. Turakurikiza Amos. Tutafuata kitabu cha Amos igice cha 3 sura ya 3 umurongo wa 3 mstari wa 3. Tuca dusimba tuje kuri 7. Tutavuka tuende mstari wa 7. Niyo mirongo 2 muri ico gitabo. Igice cha 3 umurongo wa 3 tuca dusimba tuje ku murongo w'indwi. Sura ya 3 mstari wa 3 tutavuka twende mstari wa 7. Turaherukira mu gitabo cy'Itanguriro. Tutamalizia kwenye kitabu cha Mwanzo igice cha 18 sura ya 18 umurongo wa 17 mstari wa 17 ushitsa ku mirongo 21. Tutafikisha 21. Tusome mu izina rya Yesu. Tusome katika jina la Yesu. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Zaburi ya Dawidi. Kichwa cha maneno kinasema Zaburi ya Daudi 14. Ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha, azobereka isezerano ryiwe. Amaso yanje ahora hanze Uhoraho, kuko azokura ibirenge byanje mu mutego. Amen. Amosi igice 3. Amosi sura ya 3 turasoma ku murongo wa 3. Tutasoma mstari wa 3. Tuja ku murongo w'indwi na tutavuka twende mstari wa 7. Tusome mu izina rya Yesu. Tusome katika jina la Yesu. Ndanze y'amajambo ivuga ngo umugani ugana kariho. Umurongo wa 3. Mbega babiri bojana batasezeranye. Umurongo w'indwi. Erega umwami Uhoraho ntazogira icakora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Amen. Kitabu c'Itanguriro niho tugiye guherukira. Tutamalizia kwenye kitabu cha Mwanzo. Itanguriro igice cha 18. Mwanzo sura ya 18 umurongo wa 17 mstari wa 17 kushitsa kuri 21. Tutafikisha 21. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Aburahamu asabira Sodomu. 17. Maze Uhoraho yigira inama ati, mbega Aburahamu no muhisha ico ngira nkore, kandi ari we azohinduka ihanga rinini rikomeye. Amahanga yose yo mw'isi azohererwa umugisha muri we, kuko ari we nahisemwo kugira ngo azokwihanikirize abana biwe n'ab'inzu yiwe bazokwaruka hanyuma ngo bakomeze inzira yanje, bakore ibitunganye n'ibigororotse
kugira ngo jewe uhoraho nshitse kuri Aburahamu ibyo namusezeraniye. Maze uhoraho aravuga ati, induru ziri Sodomu n'i Gomora ko ari nyinshi, kandi ibyaha byaho bikaba byabaye umurengera. Ndamanutse ndabe yuko bakora ibihwanye rwose nuko induru zaho zanshikiriye, kandi namba atariko biri ndabimenye. Amen. Tusabe uw'igiswahili adusomere. Tuombe wa Kiswahili atusomee, hanyuma harakurikira uw'icyongereza na wa Kiingereza atafuata. Tunasoma Zaburi 24 na mstari wake wa 2 na 3. Zaburi 15 sura ya mstari wa 14 hadi 15. Some katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni rafiki ya wale wanaomwabudu. Yeye anawajulisha agano lake. 15. Ninainua macho kwa Bwana siku zote. Yeye ataokoa miguu yangu kutoka mtego. Amen. Amen. Soma Amos sura 3 mstari wa 3, utavuka usome mstari wa 7. Nasoma Amos sura 3 mstari wa 3. Watu wawili wanaweza kusafiri pamoja bila kupatana kwanza? Nasoma 7. Hakika Bwana wetu, Bwana hafanyi kitu bila kuwafunulia watumishi wake manabii nia yake. Amen. Amen. Naenda Mwanzo sura 18 mstari wa 17 hadi 21. Mwanzo 18 mstari wa 17. Some katika jina la Yesu Kristo. Basi Bwana akawaza, nimfiche Abrahamu jambo ambalo nimepanga kutenda. 18. Yeye atakuwa baba wa taifa kubwa, na kwa njia yake mataifa yote ya ulimwengu yatabarikiwa. 19. Nimemchagua yeye na wazao wake, yeye atawafundisha wazao wake kushika njia yangu, kwa kutenda kwa haki na kwa kufuata sheria yangu, nami nitawatimizia ahadi zangu. 20. Basi Bwana akasema, kuna malalamiko mengi juu ya watu wa Sodoma na Gomora, na dhambi yao ni kubwa sana. 21. Hivyo nitashuka kwenda kule nijionee mwenyewe kama kweli wamefanya kadiri ya kilio kilicho nifikia. Ninataka kujua. 22. Kutoka pale wale watu wakashika njia kuelekea Sodoma, lakini Bwana akabaki akisimama pamoja na Abrahamu. 23. Basi. Amen. Amen. We'll read Psalms 25:14-15. The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenants known to them. My eyes are ever on the Lord, for only He will release my feet from the snare. We'll read Amos 3:3. Do two walk together unless they have agreed to do so? Amos 7. Surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plans to His servants, the prophets. Genesis 18:17-21. Then the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him, to keep the way of the Lord by doing what is right and just. So
that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. The Lord said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin is grievous, that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know. Amen. Amen. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Yesu ashukuriwe kanisa la Mungu. Hano turasomewa amajambo y'Imana. Hapa tumesomewa maneno ya Mungu. Na majambo y'Imana aje kutwibutsa. Ni maneno ya Mungu ambayo anakuja kutukumbusha ku buryo umukristo abwirizwa kubaha Imana. Jinsi mkristo anatakiwa kumutii Mungu. Iyo umukristo yubaha Imana, pale mkristo anapomtii Mungu, agendana nayo, anaenda na Mungu, kandi agenda abona ivyo Imana imukorera, na tena naenda naona matendo ya Mungu ambayo anamtendea. Uyu mwami Dawidi, huyu mfalme Daudi, yarimwo amabanga y'Imana menshi, alikuwa na siri za Mungu nyingi. Igihe kimwe, wakati mmoja, ava mu bikorwa by'Imana, akatoka kwenye kazi za Mungu. Ashitse mu rugo, alipofika nyumbani, araririmbira Imana, ashima Imana, akamwimbia Mungu, akimshukuru Mungu, yigira amatavu cyane, akicheza sana. Umukenyezi wiwe Mikali, mke wake Mikali, abamukumurungurukira mu kadirisha kakuriya, akamchungulia kwenye dirisha baba hanze ibiko birakoreka, akiangalia nje mambo ambayo yanatendeka, ngo aramunegura, akamdharau. Amaze kumunegura, alipomdharau, kubera ko Daudi yarimwo amabanga y'Imana menshi, kwa sababu Daudi alikuwa na siri za Mungu nyingi, Imana icibwira uyo mugore uti, Mungu akamwambia wewe mwanamke hivi, ko wakoze ibyo, kwa sababu umetenda hayo, ubaye ngumba, umekuwa tasa. Shengero ry'Umwami, kanisa la Mungu, harageraho dukora ibikorwa, kunafika wakati tunafanya kazi, tukaboneka ko ataco tumaze, tunaonekana hatufai kitu, tukaboneka ko tugayitse, tunaonekana kwamba hatufai kabisa. Ariko mu gihe tubikorana umwete, lakini tukifanya hayo na bidii, nishaka na bidii, tuba turiko dukora igikorwa cy'Umwami wacu, tunakuwa tunafanya kazi ya Mungu wetu, gihesha ubuntu Umwami wacu Yesu Kristo n'Imana, ambayo inampa heshima Mungu. Hariho igihe tugenda na mabanga y'Imana, kuna wakati ambao tunaenda na siri za Mungu. Hari ibyo dushobora kuvugira hano mu rusengero, kuna vyenye tunaweza kusemea hapa kanisani, hari n'ibindi Imana iduhishurira tudashobora kuvugira hano mu ishengero, na kuna vingine Mungu anatuonyesha hatuwezi kusemea hapa kanisani. Hariya muri Amosi, kule kwenye kitabu cha Amosi, twasomye ngo mbega babiri bojana bataraganye, tulisoma kwamba je, wawili wanaweza kwenda bila kupatana? Kandi ngo Umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe, na tena Mungu hakawia agano lake, ngo ntazogira icyo akora atabanje kwibira abasabyi biwe akabanga, hatafanya lolote bila kuwafunulia si manabii wake au watumishi wake. Turabaraganwa n'Imana, turabaraganwa b'Imana, turabaraganwa n'Imana, tuko wenye walioahidiwa na Mungu. Twebwe twakiriye agakiza, sisi ambao tuliopokea wokovu, tugendana amabanga y'Imana, tunaenda na siri za Mungu. Kandi iyo dukora ibikorwa by'Imana, na tena tunapofanya kazi za Mungu, duhesha Imana icyubahiro, tunampa heshima ni Mungu, dukora ibikorwa bihimbara Imana, kwa sababu tunafanya kazi ambazo zinampendeza Mungu. Hariho igihe dukora ibikorwa by'Imana, kuna wakati tunafanya kazi za Mungu, tugatama, tunachoka. Mu gihe dukoze ibikorwa by'Imana tugatama, wakati tunafanya kazi za Mungu na tunachoka, tuba tuzi ko kuri wa munsi tuzobirongera ingero, tunajua kwamba ile siku tutapata thawabu. Hariho amabanga y'Imana makuru umuntu Kristo agendana, kuna siri za Mungu Mkristo ambaye anaenda nazo, cyangwa umukozi w'Imana au mtumishi wa Mungu. Ibanga rya mbere ry'umukozi w'Imana agendana cyangwa umukristo, siri ya kwanza Mkristo au mtumishi wa Mungu ambaye anaenda nalo, nagakiza, ni wokovu. Agakiza twakarongeye ku buntu, wokovu tulipata kwa bure. Agakiza gasumba ibintu byose tubonesha amaso, wokovu inazidi vitu vyote
vyote ambavyo tunaonesha macho. Niryo banga rya mbere umukozi w'Imana cyangwa umukristo agendana. Hiyo sasa ni siri ya kwanza mtumishi au Mkristo ambaye anaenda nao. Mu gihe ubona ko wataye agakiza, wakati unaona kwamba umetupa wokovu, hindukira ugaruke kuhoraho. Geuka mgeukie Mungu. Mu gihe utagarutse kuhoraho, wakati usipomrudia Mungu, inzambi ivuze yakabanga ntizoshobora kuyumva. Parapanda ikilia hautaisikia kuko wataye agakiza k'Imana. Kwa sababu umetupa wokovu wa Mungu. Gumya ko gakiza watanguranye. Baki na huo wokovu ambayo ulianza nao. Yesu niyagaruka, Yesu akirudi, azotujane mwijuru ili atupeleke mbinguni. Mu gihe wataye agakiza k'Imana, kama umetupa wokovu wa Mungu, ntacufise muri iyi si. Hakuna kitu ambacho unacho hapa duniani. Ikigira kabiri umukozi w'Imana agendana canke umukristo. Cha pili Mkristo au mtumishi wa Mungu anaenda nacho ni bikorwa by'Imana dukorera Imana. Ni kazi za Mungu ambazo tunamtumikia Mungu. Muri ivyo bikorwa dukorera Imana, kwenye hizo kazi za Mungu ambazo tunamtumikia, turabirongera ingero tukiri na hano mwisi. Tunapata thawabu hata tukiwa hapa duniani. Kandi tuzobirongera ingero no mu bwami bw'ijuru. Na tena tutapata thawabu tukifika huko mbinguni. Ukwizera kutagira agakiza, ukwizera bila matendo, imani bila matendo kuba gupfuye, inakuwa imekufa. Ikidushingira intaha imbere y'Imana, chenye kinatushuhudia mbele za Mungu ni bikorwa, ni kazi. Na cyane na tena sana umukristo yakiriye agakiza, Mkristo ambaye aliyopokea wokovu, mu gihe abona ko hari ibintu bimunesha, pale ambapo anaona vitu ambavyo vinamshinda, kitu cha mbere cyerekana ko umukristo yakiriye agakiza, kitu cha kwanza ambacho kinaonesha Mkristo ambaye amepokea wokovu ni gusoma ijambo ry'Imana, ni kusoma neno la Mungu, ni gusenga Imana, ni kuomba Mungu, ni kwisonzesha, ni kufunga, ni gutanga ikigira 10, ni kutoa 10, ni gutanga ishimwe ryawe ku by'Imana iba yagukoreye, ni kutoa shukrani kwa yale Mungu ambaye amekutendea, ni kwama witunganya umwanya wari wose, ni kuwa unajiandaa kila wakati. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntituzi umunsi cyangwa isaha, kwa sababu neno la Mungu linasema hatujui siku wala saa. Umwami wacu azoza mu gihe tutiteguye, Mfalme wetu atakuja wakati ambao hatukujiandaa. Nico gituma umukristo cyangwa umukozi w'Imana, ndio maana sasa Mkristo au mtumishi wa Mungu, mwibanga rya mbere abwirizwa gukora, kwenye siri ya kwanza ambayo anataka kufanya, ni kwama twitunganya uko bukeye uko bwije, ni kujiandaa usiku na mchana. Tukibuka rero gukora bya bikorwa by'Imana na kukumbuka kufanya kazi za Mungu. Ivyo nivyo bitugira bizigirwa imbere y'Imana. Hayo sasa yanatufanya tuwe waaminifu mbele za Mungu. Mu gihe dukora ibikorwa by'Imana, wakati tunafanya kazi za Mungu, tukabikora neza, na tunafanya hizo kazi vizuri, Imana nayo ikigendana natwe, na Mungu anaenda na sisi, ikaduhishurira amabanga yayo yanyegejwe. Mungu anatufunulia siri ambazo zinafichwa, ikaduhishurira n'ibiri mu ishengero, na anatufunulia yale ambayo yako kanisani. Irashobora no kuduhishurira ibihaye bikorerwa muri Afrika, anaweza kutufunulia yale ambayo yako yanatendeka Afrika, tukamenya ibihaye bikorerwa muri Afrika, na tunajua yale ambayo yako yanatendeka Afrika. Turi hano mu gikorwa cy'Imana, tukiwa hapa kwenye kazi za Mungu, shengero ry'Umwami, kanisa la Mungu. Umuntu wese yisuzume, kila mtu ajiangalie umutumba uwo bwite, kwenye nafsi yake peke yake, atari kubwa mugenzi we, si kwa mwenzake, kugenda n'ibanga ry'Imana, kwamba unaenda na siri ya Mungu. Ibanga ry'Imana nuko ivyo yadutumye, siri ya Mungu ni kama vile ambavyo ametutuma, tubwirizwa kubikora mu bwizigirwa, tunatakiwa kuyafanya kwa uaminifu, tukaba abagendana ingeso nziza, na tuwe wale ambao wanaenda na tabia nzuri, nk'abagenda ku murango, kama wale wanaenda mchana. Mwishengero ry'Imana, kwenye kanisa la Mungu harimo ingabire nyinshi cyane, kuna karama nyingi. Umuntu wese yagabiwe uko Imana yabishatse, kila mtu alipewa kama vile Mungu alivyotaka. Umuntu wese yagabiwe uko Imana yabishatse, kila mtu amepewa karama kama vile Mungu alivyotaka. Hano turi mwishengero ry'Imana, hapa tuko kanisani mwa Mungu. Uri Mukristo cyangwa umukozi w'Imana, kama uko Mkristo au mtumishi wa Mungu, ari n'ingabire Imana yagushizemo, kuna karama Mungu aliyokuweka nayo. Ushobora gusanga ufise ingabire zibiri, inawezekana na karama 2 cyangwa ufise ingabire 3 au na karama 3. Wewe ni wiyizi, wewe unajijua, jewe sinakumenya, mimi siku
ninavyopita cyangwa uburyo ngenda au jinsi ninavyoenda, twibuke kugenda n'amabanga y'Imana. tukumbuke kwenda na siri za Mungu. Nivyo bizotuma tuja mu ijuru. Hiyo itasababisha twende mbinguni. Kandi umuntu agenda n'amabanga y'Imana, Mtu akienda na siri za Mungu, iyo mwansaja teheja muri ibi bintu, adui akija kimuonyesha nenda kwa haya, ushobora kuja muri ibyo bintu. hauwezi kwenda kwa hivyo vitu, Kuko uri mu imbuto y'Imana. kwa sababu una mbegu ya Mungu. Imana ifashe cyane shenge. Mungu atusaidie sana kanisa la Mungu. Umunsi umwe Wakati mmoja nari njyamye. nilikuwa nalala. Njyamye hari nk'igihe cy'umurango igihe cy'isaha 8. Nilikuwa nimelala mchana kama saa 8. Basi numva ijwi rimpamagara. Nikasikia sauti inaniita. Ngo vyuka uje ku rusengero. Kiniambia kwamba amuka uende kanisani. Basi ndavyuka, Nikaamka, ndoga, nikaoga, ndambara, nikavaa, nchanja ku rusengero. nikaenda kanisani. Shiza ku rusengero, Nilipofika kanisani, nkurikira ryajwi Imana yambariye. nikafuata ile sauti Mungu aliyoniambia. Nahasanze mwarimu, nilikuta mwalimu pale. yari mu nzu z'inyumba nka ziriya Alikuwa kwenye nyumba ya kule nyuma. Basi ntangura kugendura muri urwo rusengero. Sasa nikaanza kuzunguka kwa hiyo Basi kanisa. ndinjira indani aranyugururira. Akanifungulia nikaingia ndani. Ndagenda muri urwo rusengero. Nikaenda kwa hiyo kanisa. Basi ndinjira n'inyuma hose y'urusengero. Nikazunguka hata nyuma ya kanisa. Kibanza cyose kigize ishengero. Kwenye nafasi yote ya hiyo kanisa. Ndinjira no muri ariya mazu y'inyuma. Nikaingia kwa yale majumba ya nyuma. Basi nshishikara kugenzura nkurikiza ryajwi Imana yambarira. Nikaanza sasa kuzunguka nikiangalia nikifuata ile sauti Mungu aliyoniambia. Ndibaza none iri jwi ry'Imana numvise. Sasa nikawaza hii sauti ya Mungu ambayo niliyosikia Yaje kubera iki? ilikuja kwa nini? Basi nsanga Imana. Sasa nikakuta Mungu. Tureke Imana yitwa Imana. Tuache Mungu aitwe Mungu. Yampamagaye kugira ngo ndabe kuri urwo rusengero. Iliniita ili niangalie kwa hiyo kanisa. Ibikorwa biri aho hantu. Kazi ambazo ziko kwa hiyo kanisa. Basi urwo rusengero, basi hiyo kanisa baca bagwita Silowamu. Hiyo kanisa wakaita Silowamu. Aho hantu rero ndahakora imirimo y'Imana. Hiyo sehemu sasa nikafanya kazi za Mungu. Maze kuhakora imirimo y'Imana kuko Imana yagenda imishuri ati kora iki. Nilipomaliza kufanya kazi za Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa ananiongoza fanya hivi fanya hivi. Twari tuhafise n'igicaniro kijya ca 11 z'ubuca kuwa gatandatu. Na tena tulikuwa na maombi pale ya saa 11 asubuhi gushika saa 1 na kufika saa 1. Basi umukozi w'Imana aje kutugendera. Mtumishi wa Mungu alipotutembelea, avuye Nyarugusu, alipotoka Nyarugusu, aravuga ati aha hantu, akasema hii sehemu na hantu heza cyane, ni sehemu nzuri sana. Nabonye umuriro w'Imana mwinshi cyane. Niliona moto wa Mungu mwingi sana. Kandi hari ibikorwa byiza cyane. Na tena kuna kazi nzuri sana. Ncanumva ko ashinze intara ikomeye. Nikasikia sasa natoa ushuhuda mkubwa sana. Ishengero ry'Umwami. Kanisa la Mungu. Mu gihe dukora ibikorwa by'Imana, tunapofanya kazi za Mungu, tugenda nibanga ryayo. Twende na siri za Mungu. Ikindi gihe nari ahantu ku rusengero, wakati mwingine nilikuwa sehemu kanisani. Nabandi kwizamu. Nilikuwa na lala hapo. Kwizamu ry'umurango. Zamu ya mchana. Basi nkabona abakristo benshi. Sasa nikaona wakristo wengi baza gutunganya ingeso zabo, wakija kutubu. Abandi baza nibigira 10 n'amashimwe, wakileta 10 na shukurani menshi cyane, vingi sana. Mwalimu ashitse, mwalimu akifika, namushikiriza ubwo buryo bwose bwabonetse. Nilikuwa namfikishia vilivyotolewa vyote, uko naba nanditse byose, kwa sababu nilikuwa naandika vyote. Harimo abantu bahamagariwe igikorwa cy'Imana. Kuna watu ambao walioitiwa kazi ya Mungu. Abari mu rugo, hata kama awe nyumbani, akumva arabuza amahoro, anasikia anakosa amani kwa sababu ya kazi ya Mungu. Kigira chuma kakibaduka na kijana kusema. Kikume anakileta kanisani. Amashimwe akayabaduka na yajana kusema. Shukurani anakuwa anazileta kanisani. Kandi muri ibyo n'abari korakora, kwenye mambo hayo ambayo anakuwa anatenda, nivyo Imana nayo ichihagararira ko mu kukwira. Na Mungu anasimamia hayo kwa kumjibu.
Imani dufashe cyane ishengero ry'Umwana. Mungu atusaidie sana kanisa la Mungu. Hali hapo kitabu cy'Itanguriro twasomye Kule kwenye kitabu cha Mwanzo ambapo tumesoma igihe Imana yabwira Abrahamu wakati Mungu alipomwambia Abrahamu kwigomba kurandura Sodomu n'Gomora kwamba anataka kumaliza Sodoma na Gomora. Abrahamu Ibrahim yaciye afata umwanya wo kwirirwa ahagaze imbere y'Imana. Alichukua muda kuwa mbele za Mungu. Yirirwa ahagaze imbere y'Imana asabira Sodomu n'Gomora. Alibaki mbele za Mungu akiombea Sodoma na Gomora. Kugira ngo Imana ntirandure ibyo bisagara. Ili Mungu Imana ntirandure ibyo bisagara. Ili Mungu asiteketeze Sodoma na Gomora. Ariko ntibyashobotse, lakini haikuwezekana. Kuko ingeso zari aho hantu. Kwa sababu tabia ambazo zilikuwa sehemu hiyo zari ingeso mbi cyane. Zilikuwa tabia mbaya sana. Abrahamu arabaza Imana iti, Ibrahimu akauliza Mungu hivi, mbega muri bijya bisagara hobonekamwa abagororotsi 50? Je, kwa ile miji kukionekana wakamilifu 50, igisagara chotabagwa? Je, mji unaweza kuokolewa? Imana iravuga iti igisagara chotabagwa, ibisagara vyotabagwa nivyorando. Mungu akasema kwamba hiyo miji inaweza kuokolewa. Basi Abrahamu ashishikara kubaza Imana ubugira kabiri. Na Ibrahim akaendelea kumuuliza Mungu, bati hobonekamwa abagororotsi 45 muri kya gisagara? Kukionekana wakamilifu 45 kwa ile miji, ibisagara ntivyorandurwa? Je, ile miji haiwezi kuteketea? Imana iravuga iti ibisagara ntivyorandurwa. Hiyo miji haiwezi kuteketea kabisa. Abrahamu ashishikara kubaza Imana, na Ibrahim akaendelea kumuuliza Mungu. Arayibaza ati habonetsemwe abagororotsi 30, kukionekana wakamilifu 30, ibisagara ntivyotabagwa? Je, hiyo miji haiwezi kuokolewa? Imana iravuga iti ibisagara vyotabagwa. Mungu akasema kwamba inaweza kuokolewa. Arangiriza ku kibazo cha nyuma, akamalizia kwenye swali la mwisho, avuga iti habonetsemwe abagororotsi 10, kukionekana wakamilifu 10, ibisagara ntivyotabagwa nivyorandurwa? Hiyo miji haiwezi kukombolewa. Imana iravuga iti habonetsemwe abo 10, na Mungu akasema kwamba ukionekana hao 10, ibisagara ntivyorandurwa. Hiyo miji haiwezi kuteketea. Ibyo bisagara rero haraburamwo abagororotsi. Hiyo miji sasa kukakosekana wakamilifu. Habonetsemwo Abrahamu, kulionekana Ibrahim tu, na Loti, n'imiryango yabo na familia zao. Imana irarandura ibyo bisagara. Sasa Mungu akateketeza hiyo miji, kuko ngo byari bisagara bikorerwamo ibyaha byinshi, kwa sababu ilikuwa ni miji ambayo ilikuwa inatendewa ndani dhambi nyingi sana. Imana iravuga ngo ntacyo noshobora gukora. Mungu akasema kwamba hakuna kitu ambacho naweza nikafanya, nohisha Abrahamu, bila ninaweza kumficha Ibrahim. Niko n'umukozi w'Imana hano yatubwiye kare. Ndivyo ilivyo vile mtumishi wa Mungu alivyotuambia hapa. Yavuze ati ishengero ry'Umwami riri hano. Akasema kwamba kanisa la Mungu liko hapa. Ariko ntimushobora kumenya amabanga ari imbere. Hamuwezi mkajua asili ambazo ziko huku mbele. Natwe niko biri, hari ibyo tudashobora kumenya. Na ndivyo ilivyo hata sisi hatuwezi, kuna vitu ambavyo hatuwezi kujua. Ariko Imana ibiduhishuriye, lakini Mungu akitufunulia turabimenya, tunayajua. Imana dufashe cyane ishengero. Mungu atusaidie sana kanisa la Mungu. Hari habi Imana yatoranije. Kuna wale Mungu aliochagua kugira ngo bakorere Imana, ili wamtumikie Mungu. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Sodoma na Gomora byari bisagara bikorerwamo ibyaha byinshi. Ilikuwa ni miji ambayo inatendeka dhambi ndani nyingi. Imana yarabirana. Mungu aliteketeza hayo hiyo miji. Korale Yerusalemu ihora turirimbira ijya ndirimbo. Kwaya Jerusalem inakuwa inatuimbia hiyo nyimbo. Na maana yibuka cyane. Inakuwa naikumbuka sana. Gihe nahabwa ya majambo niho nacenda yibuka. Kipindi nilipewa haya maneno nilikumbuka ile nyimbo. Haya majambo narinda ya mara igihe kinini. Haya maneno nilikuwa namaliza siku nikiwa nayo. Ariko narigeze kuyasigura ko ku munsi wa 4. Lakini niliyatafsiri, niliyahubiri siku ya 4 siku moja. Mwezi kwahera. Mwezi ambao umepita.
Imana dufashe cyane shengero ry'Imana. Mungu atusaidie sana kanisa la Mungu. Tube abakijijwe. Tuwe ambao wameokoka. Tuwe bagenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango. Twende na tabia nzuri kama ambao wanaenda mchana. Tugendane amabanga y'Imana. Twende na siri za Mungu. Tugendane ibikorwa by'Imana. Twende na kazi za Mungu. Twitwararike gusoma ijambo ry'Imana. Tuwe na bidii ya kusoma neno la Mungu. Twitwararike kwisonzesha. Tuwe na bidii ya kufunga. Aho niho tuba inshuti y'Imana. Hapo tutakuwa sasa ndugu wa Mungu. Tukagendana amabanga y'Imana. Na tunaenda na siri za Mungu. Imana dufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Hajya muri Amosi hatubwiye ngo mbega babiri. Kule kwenye kitabu cha Amosi kilituambia kwamba je, wawili bogendana bataraganye wanaweza kwenda bila kupatana? Ntibishoboka. Haiwezekani. Niko natwe tugendana n'Imana. Ndivyo ilivyo hata sisi ambao tunaenda na Mungu, kuko Imana iba yavuganye natwe. Kwa sababu Mungu anakuwa ameongea nasi. Imana dufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Bipfurize kugendana amabanga y'Imana. Nikutakie kwenda na siri za Mungu. Kugendana ya mabanga y'Imana. Kwenda na siri za Mungu ni byiza cyane. Ni vizuri sana. Nivyo bizotuma tuja mu ijuru. Hiyo itasababisha twende mbinguni. Mu gihe utagenda n'ibanga ry'Imana, wakati hauendi na siri ya Mungu, wisuzume umwanya urimo. Ujiangalie nafasi ambayo uko ndani. Ejo ntuzohava usanga wabaye uwakoreye mu mayira abiri. Kesho usio mwenye umetenda kazi kwenye njia mbili. Ndarangije. Namaliza. Abumvise amajambo mwese. Wale wote ambao umesikia maneno haya, Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Ni umwanya wo kwisuzuma. Ni muda wa kujiangalia. Ni umwanya w'uko wisuzuma. Ni muda wa kujiangalia. Ni umwanya w'uko nisuzuma. Ni muda ambao ni wa nijiangalie. Mu gihe wumva ko wakati unasikia kwamba wamaze guta ibanga ry'Imana, umetupa siri ya Mungu, ndaguhaye kaze. Nakupa karibu. Ndaguhaye kaze. Nakupa karibu. Wumva ko hari ikintu wajije. Wewe ambaye unasikia kwamba kuna kitu ambacho nakosa mu bugingo bwawe, kwenye nafsi yako, ndaguhaye kaze. Nakupa karibu. Yesu ari hano. Yesu yuko hapa. Imana iri hano. Mungu yuko hapa. Mungu iri hano. Roho Mtakatifu yuko hapa kugira ngo igutunganye neza, ili kuandae vizuri. Inzamba y'akabanga mu gihe yovuga, parapanda ya siri ikilia, uzuyumve na uisikie. Nze ndayumve na niisikie. Yesu ari hano. Yesu yuko hapa kugira ngo uoge muri ya maraso yaducunguza ku musaraba, ili uoge kwa ile damu ambayo aliyotukomboa huko msalabani. Ayo maraso mbiyo tubonetse ko hiyo damu ikionekana kwetu, Imana ntibikiducira urubanza rubi. Mungu sasa hata tuhukumu, ichitwita abagorozi nguko na atatuita wakamilifu. Turaguhaye kazi. Tunakupa karibu. Yesu ari hano. Yesu yuko hapa kugira ngo akuremurure, ili akutue ivyo byose wumva ko bikunanije, hivyo vyote ambavyo vinavyokulemea. Nta handi dufise hari ubukiriro. Hakuna sehemu nyingine ambayo tuna kimbilio dushobora gutabarirwa, ambayo tunaweza kukimbilia atari muri Yesu, bila kuwa ndani ya Yesu. Ndaguhaye kazi. Nakupa karibu. Jambo ry'Imana niryo rivuga ngo munsi y'ijuru, neno la Mungu linasema munsi y'ijuru, chini ya mbingu, nta rindi zina twaherewemo gukira ibyaha. Hakuna jina lingine ambalo tulilopewa n'imisozi, tulilopewa ili kuokolewa nalo. Gukira ibyaha n'imisozi, kuponywa dhambi na kutua mizigo, atari izina rya Yesu Kristo, bila jina la Yesu Kristo. Iryo zina iyo umwana w'umuntu acumuye, hilo jina mtu akitenda dhambi, niryo ritabara likamwoza muri ya maraso. Hilo jina ndo linalo kuja linaokoa na kumosha ndani ya hiyo damu. Ya maraso yaducunguza ku musaraba. Hiyo damu ambayo iliyotukomboa ku msalabani. Turaguhaye kazi. Tunakupa karibu. Yesu ari hano. Yesu yuko hapa kugira ngo akuremurure,
ili akutue ibyo byose bikunanisha, hivyo vyote ambavyo vinavyokulemea. Yesu ari hano, Yesu yuko hapa kugira ngo agutabare, ili akuokoe muri ibyo bibazo umaze igihe ugenda. Kwa hiyo hizo shida zote ambazo unaenda nazo wakati mwingi, Yesu ashoboye byose. Yesu anaweza yote. Ndaguhaye kazi, nakupa karibu. Birashoboka hakaba hari imisozi y'indwara umaranye igihe. Inawezekana kuna milima ya magonjwa unamaliza siku ukiwa nayo. Ndaguhaye kazi, nakupa karibu. Birashoboka ukaba wumva ubunyantege nke. Inawezekana unasikia kwamba na udhaifu. Ndaguhaye kazi, nakupa karibu, kugira ngo Yesu akuremurure, ili Yesu akutue imisozi y'indwara, akutue hiyo milima ya magonjwa. Birashoboka ukaba uri hano, inawezekana unakuwa hapa ubuzi inkomezi zawe, unakosa nguvu za Roho Mtakatifu. Turaguhaye kazi, tunakupa karibu. Turaguhaye kazi mu buryo bwo gutunganya imitima. Nakupa karibu namna ya kuandaa moyo wako. Kazi kugira ngo utunganye umutima wako. Karibu ili uandae moyo wako. Yesu ari hano, Yesu yuko hapa. Nta kimunanira, hakuna kinachokushinda. Ndaguhaye kazi, nakupa karibu. Yesu ari hano, Yesu yuko hapa kugira ngo akuneshereze ibyo byose byananiranye kuri wewe, ili akushindie hayo yote ambayo unaenda nayo. Ari hano kugira ngo abikuremurure. Yuko hapa ili akutue hayo yote. Ndaguhaye kazi, nakupa karibu. Yesu ari hano, Yesu yuko hapa. Uko ijambo ry'Imana ribigaragaza, kama vile neno la Mungu linavyoweka wazi, waho umukozi w'Imana ari pale mtumishi wa Mungu anapokuwa, n'Imana biri aho hantu, na Yesu na Mwewe, na Mungu, Yesu na Roho Mtakatifu wanakuwa hapo kugira ngo batabare, ili waje kuokoa imitima y'abaranduka, kuokoa wale ambao wanaenda kufa. Turaguhaye kazi, nakupa karibu. Yesu ashoboye byose, Yesu anaweza yote. Nta na kimwe kinanirana imbere yiwe, hakuna kitu ambacho kinachomshinda mbele yake. Turaguhaye kazi, nakupa karibu. Kaze shengero ry'Umwami, karibu kanisa la Mungu, tutunganye imitima yacu, ili tuandae mioyo yetu. Uko Yesu niyagaruka tutitunganije, Yesu akirudi bila kuandaa maisha yetu, ntituzobona ubwami bw'Imana, hatutaona mbingu. Turaguhaye kazi, tunakupa karibu. Kwake